It's Christmas season and a season for vacation for some. Ayan. Ang uban tuan na sa ilang mga vacation destination while kita, ayan, timbahay lang anay. Timbahay muna tayo. And ayan, ang inday ninyo. So, aning kamot na diag ko ay kuskus. Sige, linimpyuhay sa balay kay nanay ka ng bookings. Nanay siya bookings for vacation in the following days. Charot. Pero wala na siya kwarta. Manglimpyo lang anay siya aron makakwarta. Diba? Pasinatagan ko na siya og bonus sa iyang amo. And kahit papano, maibsan or mabawasan yung stress na dinadala. Bita once in a year, syempre it's nice to travel, to unwind, para ma-release ang mga stress. Tapos yun, at the end of the day, after the vacation, look back na, hindi tayo nga kung Christmas vacation, charot. So, para pagbalik sa trabaho, alive and kicking, motivated, and stress-free. Stress-free kay lahi nasad nga stress ang imuhang kumbatihon. Ayan. So, ayan. Mara na ang life. So, enjoy life to the fullest. Kay ingon pa nila, ang life or ang kinabuhi, dili na patas anay. Palamiay. Basin lahi ang inyong pagsabot na pod ana. Nabatian na pod na ako, By the way, shout out to the following people. To Ma'am Marilo Ochea shout out daw sa Casilion, Villaba, Leyte. Si Sir Arnold de la Cruz from Baybay City, Leyte. Si Ma'am Dilia Estorico. Shout out daw sa mga relatives niya diha sa Dagami, Leyte. And she is watching from Nur Zagaray, Bulacan. Shout out to Ma'am Judith Rosiliosa. Shout out Panalian near Diversion sa Piniahan. Shout out to Ters Barbosa Balano from Tanawan, Leyte. Shout out to Chris Hidalgo from Carigara, Leyte. Sir RJ Salvador, shout out daw sa iyang mama Lydia Gosela diha sa Ipil, Ormoc City, and he is watching from Tanay, Rizal. Shout out to Ma'am Eva Kabiling from Mahayag, Albuera, Leyte. Another shout out to Ma'am Sir Bani Chanda Tumakin Lamoste. Shout out sa mga Lamoste family in Kabukgayan, Biliran. Shout out to Jima Perante Makabenta from Tocoli Dadolia from Caloocan City, Manila. To Ma'am Wengski Javier Rural from Bohol Province.